बाबू माय गॉड। तो जेते पहले गोपापुरे हाँ वर्षा नहीं होती हाँ तो निजे गोपापुरे समस्त इंद्र देवता के पूजा करुଥିଲେ पूजा करुथिले। କରୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି କଲେ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକେ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋପବାସୀକେ ମନା କଲେ ଯଦି ପାରୁଛ ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକେ ପୂଜା କରୁଛ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକେ ପୂଜା କର ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକେ ପୂଜା କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା କଲି ଯେ ଗୋପପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେବି ବୋଲିକରି ଲଗାଣ 7 ଦିନ ତକ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ଜଳ କିଏ ନେଡେ ଗଲା के आज दिने पाना भुई चुके भुई चुइला। ଆଜିକାଲି 2-4 ଦିନର ତଳର କଥା ଏବେ ସିନା ଖରା ହେଇଗଲା 2-4 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଇ ଖାଲ ନାଲ ନାଲି ଢୋଳା ସବୁ ଭରିଗଲା ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ 7 ରାତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କଲା ସେ ବର୍ଷା ଜଳ କିଏ ଆଣିଗଲା ଯେ ଗୋପପୁରର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ କି ଗୋପପୁରର ନଦୀ ନାଲାରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ରହିଲା ଖାଲ ନାଳରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ରହିଲା ସେ କଥା ଯଦି ମତେ କହିପାରିବ ବୋଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଆଡୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା माय गॉड ई कथा कहले घर के नेब तो ତମେ ଘରକେ ଆସିବାର କଥା ବିଲକୁଲ ମନକୁ घर ଆସୁନି के नेब उले टिके बसाब दही मही लवण सब टिके खुए देब को माई और फिर पाप पुनि पुनि मत मोर मान के नि देब। एते छुआ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଘରକେ ଏତେ ରାତି ତମେ ଆସିପାରିଲ କିନ୍ତୁ हां मामू घर के हम जीते ले भी आसनो मामू तो मत भेटले। हां ଯଦି ତମେ ଆସିବାଟା ଆସିଛି हां ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତମେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ହଁ। ବୋଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମତେ ଦିଅ ତାପରେ ଯେକର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଇଲେ ଯେ बड़ी कथा कहले जे ହଁ आगो गज गमनी मोर देलई रानी गो ए मते करिने तार मन रजा 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 এ মতে করি দে তোর মনর মন্ত্রী 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 କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା বেলে ମନ ରାଜା कहसन ମନ ରାଜା କାହାକେ कहसन ତମେ ଜାଣିଛ जी जहा के अति भल पैसे निजर करसी ताके राजा बोलसन को मैं ତମକୁ ଭଲ ଲେଖ ପାଇ ମୋର ମନକେ ଯଦି ଜିତି ପାର ମୁଁ ତମକୁ ମୁଁ ମନ ରାଜା कहବି ତମେ ଏତେ ମୋର ଲାଗେ କାଇଁ କାମ କରିଛ ମୁଁ ତମକୁ ମନ ରାଜା तमले काना करे छे କାଇଁ କରିଛ रावण के मारी कर उद्धार करे छे सीता ऊपर तिर দেখো তো रावण नहीं हेले के जाने केते दिन बांधी कर रखी ছি छी ছি 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 রাবণ সীতাকে উদ্ধার কলে বলে তুমি মন মন রাজা হই ହଁ। তোমার সীতা মাতাকে অগ্নিরে জালি করে ঘরকে আনিছিল নিজ স্ত্রীকে গিয়ে কানা অগ্নি পরীক্ষা দেছি अग्नि परीक्षा হ্যাঁ जितेबेले रामचंद्र 14 वर्ष वनवास कले হ্যাঁ तो अग्नि रे समर्पण कर देथिले रियल सीता को অরিজিনাল हाँ ओरिजिनल सीता को अग्नि। सेने अग्नि रे प्रदान कर देथिले অগ্নি अग्नि रे দেবতা মায়া সীতাকে পঠাই हाँ तकर माया सीता सीता कहले सीता नहीं भे सीता पुणी तीनटा सीता তিনটা সীতা हाँ, गुटे सीता नहीं सीता राम पुणी राम बोले नहीं राम भी तीनटा अछो और सीता भी तीनटा সীতা কিন কিনটা তিনটা রাম কিন কিনটা তিনটা राम केन केनटा হ্যাঁ प्रथम राम हेले परशुराम পরশুরাম और गुटे राम के जाने छ আর গোটে কি और गुटे राम हेले रामचंद्र আর গোটে রাম কি आउ गुटे राम हेले बलराम तीनटा राम राम আচ্ছা সীতা তো গোটে অগ্নি মায়া সীতা অগ্নি অগ্নিরে যেতেবেলে অগ্নিকে জালি দেলে हाँ তো অগ্নি দেবতা মায়া সীতাকে পঠাইলে মায়া সীতাকে সীতা রাবণ নেইଥିଲା रावण माया सीता के नहीं ଆଉ थी ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲିକରି ସୀତାকে हाँ ରଖିଥିଲେ। तान प्रकृत ତ सीता ଦୁଇଟା ସୀତା ଗଲା हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ସୀତା କିଣି आउ गुटे सीता ହଁ मांगो और गुटे सीता की जाने छ ନେଇ ଜାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଯେ କି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ଇଆଡ଼େ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଲାଗି ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ଭୁବନକୁ ହଁ ଗରୁଲ ଖମ୍ବ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଥିଲା ଖମ୍ବ। ସେଇ ଖମ୍ବ ଆଣିଥିଲେ 21 ମହଲ ସୁନା ଆଣିଥିଲେ 21 ମନ ତ ସୁନାରେ ଅଧା ମହଲ ସୁନାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଅଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ହେଇଗଲା ଯେ କୌଣସି ପୂଜା ବିଧି ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତା ବାସ হয় হয় ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଲୋକ କାଣା କରିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ବନେଇକରି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତିନିଟା ସୀତା ତିନିଟା ରାମ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ଆଚ୍ଛା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇକିରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ତମକେ ଗୋ ରାବଣ ନି ହେଲେ କେ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ଘୁଷି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଲାଗବା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହ হ্যাঁ ଏ ମତେ କରିନେ ତୋର ମନ ରଜା 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 ମାଇ গো ধନ গো হাতর কহলি কথা লাগা সুর সময়
ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ହଁ। আর কানা এটা জানিছ কম କାହିଁକି আগো সেই জনা সব গো মাই গো চুড়ে গলা ନା ଗଲା? মাই গো সে জঙ্গর কথা কইলে লাগবা মজা ମାଡ଼ି গো ହଉଥିବ। সে জঙ্গর কথা এ মোর চাপ কহবা সখা যা মানি যা যা মানি যা যা মানি যা ତମର ନୁପୁର বাকি লোকর চাপ নি কহে କହସି নুপুর কথা কহেছি গো ইহাদে কহবা কা বলবা କାଇଁ ବୋଲବା? যা মানি যা যা মানি যা যা মানি যা বলবা কা বলবা যা মানি যা মানি যা যা মানি যা বলি যা ଦେଖମା ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଥିବ। হাতর কলি কথা নাগে সুর তাকো তুই মোর ছাতি করতা যা মানি যা এ তোর কলি কথা নাগে সুর তামাই তুই মোর ছাতি করতা ବାବୁ ଗୋ, মাই গো ତ ବର୍ଷା ହେଲା ସାରା ବର୍ଷା ହେଲା। কি গোবর্ধন থেকে দিনি আচ্ছা, আচ্ছা, সে আচ্ছা। প্যান্টটা কেন গিয়েছিল জানিছ গো মাই କେନାଡେ ଗଲା? আগোত্রে তো যুগর গিরগ সে অগস্তি মুনি বরামে সে অগস্তি মুনি বর যেহেতু ହଁ। রাম নবমী রামচন্দ্রঙ্কর তাঙ্কর যাত্রা উপলক্ষে আমি আজিছু খালি আজি রামচন্দ্রঙ্কর চরিত্র ଯିବା ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପରେ। ଧନ ଗো ବାବା। ତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଥିଲେ ହଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣকে ମାରିକରି ଅଯୋଧ୍ୟା ପଲେଇଛ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକେ ଆଣିଛୁ। ଆମେ ଆମର ପାର୍ଟି ଜିତି ଗନୁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ସୀତା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ସୀତା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନର ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହଁ। ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ତାପରେ କାଣା ହେଲା? କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗିରବ ସେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବରମେ ସେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବର ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ବି ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଗ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ହଁ ହଁ। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ଅଗସ୍ତି ମୁନି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପେଟ ନେଇ ପଡିଲେ ହଁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଅଗସ୍ତି ମୁନିର ପେଟ ନେ ପଡିଲା କେଡେ ପେଟ ତ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ସୀତାକେ ଗଲେ କାଁ ବୋଇଲେ କାଁ ବୋଇଲେ 21 ଦିନ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ନେଇ ପୁରବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ହେଲେ ଦେ ପିଇ ନେଇ ବୋଇଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ପେଟ ପୁରି ଯିବ। ତ ସୀତା ରାଗି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ରାଗି ଗଲେ କାଁ ବୋଲେ हे मुनि हाँ। तुमको 21 दिन पर्यंत खावा लगे देने ना तुम्हार पेट नहीं पुरवा नहीं पुरला। कि पानी गिलास से देले हेले तुम्हार पेट पुरवा पुरवा। जो मैं तुमको अभिशाप देउ छे जा 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 जा। द्वापर जुगरे हाँ कृष्ण एवं इंद्रम को जेते विवाद हवा विवाद हवा। सात राति सात दिन पूरा घोर वर्षा हवा घोर वर्षा अच्छा 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 तो अच्छा। सही जेते जल सब बहिबा हाँ से सब तमे पीबो तो सीता माता अभिशाप पे दिले अगस्ती मुनि मुनि को अभिशाप पे देतिले सीता माता बोली करी तापरे काना हला अगस्ती सब पीले गो जमुना बही नहीं हेला तेणु गप पुराणी भूलिला गो खाले भी पानी नहीं पिला पिला मते छुईबा लागि केनता चहल मारे छमे माय गो इरा केन नच जाने छ इटा दंडी रामायण गो मैं प्रमाण रहिची उतना करिछि माय गो गांधी रामायण उडे थिबाले গান্ধী রামায়ণ वाल्मीकि रामायण আছে तुलसीदास रामायण अनेक प्रकार रामायण আছে जिन कभी चिंता रखिछ गांधी रामायण तो गांधी रामायण बोले छ कान की भल कर तेल दी दियो मकान भल अछि दांडी रामायण गांधी रामायण हां हां का कहतो दांडी रामायण बुझी जानले दांडी हां नहीं हेले तांडी रामायण दांडी नहीं रामायण बुझबो लोकर का बोल सखा आगो एटा दांडी रामायण गो मैं प्रमाण रहिची माय गो के लेखी छ जानि छ के इटा लेखी छे विपिन सुदा मोर दादा गो